ପଡ଼ିବ ସେ ଦେଖଉଥିଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବନି ସାର୍ ମୋର ଦେନ୍ 100 crores ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଦ ବିଗ୍ ପ୍ଲେୟାର Yes, sir. ବିଗ୍ ପ୍ଲେୟାର ତ ଏଟା ବୋଧେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଟା ତାଙ୍କ ରଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଥରକୁ 450 କେଜି ପଡୁଛି ଭାଇ କାହିଁକି ସେ ତାର ଠିକ ଅଛି ବିକ୍ରମ ବଢିଆ ଅଛି ବ୍ରୁଇଂ ଟା ହବ जो ब्रूइंग टा हबो से ब्रूइंग टा 2 मिनिट भीतर होबा दरकार अच्छा टेक्निक जाना इटा कोन इटा गुटे अछि आ गुटे देसी मेथड से होछि सर हम बाहर चले जीवो बाबा जा जा मुट गल हां सांता घर भाई आछंती ना तांकु टिके खुशी न कले मु भी खुशी हे करिबिनी से सब तांका सहित मोर टीटीसीसी रो तळे बसी की दी तरह न पाइले हां बाबा गॉड ब्लेस यू आगे बढ़ी चल काम कर खट अना ना से गॉड भगवान अछंती तते कोन दबा पे ओके जा गॉड ब्लेस यू भल लगे सीटा जिनस Yeah.